Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission Questions publiques, ce programme qui va traiter aujourd'hui sur une question d'actualité, l'opération Zéro délinquant dans la province du Lualaba. Et pour en parler, nous allons recevoir le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid, qui était superviseur de la commission mise sur place pour enquêter sur les déroulements de cette opération dans la province du Lualaba. Vous avez été nombreux à poser des questions, vous avez été nombreux à chercher à comprendre le pourquoi du comment. Vous avez des questions à poser à l'honorable Gaston Mouchid. Il est là pour vous répondre. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Emmanuel Ilunga à la programmation. Merci à Meshak Ngo et Bavombav qui nous accompagnent du côté de la régie. Olivier Kayumba vous présente ce programme. Honorable Gaston Mouchid, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Très heureux de vous recevoir dans Questions publiques. Tout a sémé à beaucoup plus mon Swahili, opération Zéro délinquant. Maintenant, je poser ma question à Mingi. On va analyser avec vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus. Bienvenue. Asante. Ok, tout à Fatambele reportage. Je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, que les députés, le bureau a adopté le rapport de la commission sur cette enquête. Nous allons vous aider à comprendre à travers ce reportage et on se retrouve juste après. Le bureau de l'Assemblée provinciale a adopté les rapports de la commission mise sur pied pour enquêter sur l'opération Zéro délinquant au Lualaba. La commission des 6 députés a pendant 2 semaines auditionné les différentes couches de la population. Après les enquêtes, la commission a publié les condensés de ces rapports les mardis 23 août 2022. En date de ce jeudi 25 août 2022, les rapports est présenté au bureau de l'Assemblée provinciale pour adoption. Pour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, l'honorable Gaston Mouchid, cette procédure est légale au moment où elle se réfère au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale en son article 193. Le bureau qui a reçu la commission à huis clos a fini par adopter ces rapports moyennant les amendements. Vous avez vu que la commission d'enquête est venue présenter son rapport au bureau, aux honorables députés membres du bureau. Et aujourd'hui, le bureau vient d'analyser le rapport et vient de l'adopter, moyennant éventuellement des amendements. Et ces rapports contiennent des recommandations. Ces recommandations vont permettre à l'Assemblée de poursuivre le travail qu'il a commencé. Les recommandations de ces rapports sont adressées au président de la République, au ministre national de l'Intérieur, au gouverneur AI et à d'autres institutions à qui appartiennent la décision pour les sanctions. Les recommandations ne peuvent pas être publiées parce que ces recommandations sont adressées, comme le dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au président de la République, chef de l'État, au ministre national de l'Intérieur, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, au gouverneur de la province et aux autres instances de sécurité. C'est l'article 193 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et il leur appartient, chacun en ce qui les concerne, de tirer les conséquences. Ceux qui sont partis illégalement ou injustement à Kanyamakasese seront retournés dans leurs familles respectives. Voilà, honorable Gaston, en tout cas, vous faites un condensé, il y a eu rapport. Tu as appelé l'Assemblée provinciale. Pourquoi il y a intéressé dans les questions et à zéro délinquant? Pourquoi restituer les commissions d'enquête? Bon, minawaza batubote. Chez Assemblée est constituée d'un représentant à peuple. Kama mambo inafanyika mukini, peuple anafurahi, nikusema ba député banapashi kufurahi, beko supposé kufurahi. Kama mambo inafanyika mukini, kunakuwa kilio, kunakuwa magumu. Assemblée eko en droit ni première institution ya kutosha ma conclusion yake. Na vile binafanikaka nilishapataka deja shiku kulikuwa opération le 2 balitoshaka na mamimbo ase badepute bafanya kintu kukimya. Hapana, depute ashawezi kwenda ku television kwenda kuresoudre problème ili naangalia
politique ya mukini. Nous avons des canaux, c'est-à-dire tuko na makano namna kani tunaweza kufanya pour que tupate majibu. Parce que kama munanita kwa télévision au mambo akanyamaga sisi tunawaza je, je veux dire ce que je pense selon bile milishikia, peut-être binaweza kwa bya kweli, peut-être binaweza kwa bya kupingama. Alors c'est comme ça que wakati bantu wanaria mumukini, wakati tuliona bana beba batu tunasema hapa fashi peko mamu tulikuwa obligé tufanye kazi kufatana na matexte yetu. Muno yasema tuku mu vacances hii wakati atukulia na plénière ilifai kuangalia formule kani ili tunaweza kubeba juu tufanye kazi. Mie nilikuwa misha kufanya question écrite, question orale plutôt, adressée kwa ministre wa intérieur, parce que mambo inaangalia sécurité ni ministre wa sécurité. Bwana mbunge Patrick Kakwata Thierry André yeye alikuwa kufanya question écrite, mais tout en vacances ile ma question écrite na question orale ina failli pendant session et puis tunikala pamoja tunasema tufanye je, tunawaza tunadiscuter naye tunasema pana tufanye commission d'enquête, parce que commission d'enquête vile règlement yetu inasema munaweza kutumika ta mu intercession na pa kufanya commission d'enquête inafai sa vile tuko mu vacances bureau na yeye kwa déranger sana bwana président Kabonyi Tumbo Mataila Louis ana convoqué bureau et assemblée, c'est-à-dire anaita ye vice-président bwana Pierre Mwanfwe, mi mwenye rapporteur adjoint bwana Weber na bwana questeur Roy Kaumba. Tunikala tunasema hii mambo iko sérieux, inaomba kuikala tushikwe tuko nasema ça perroquet comme on a vu mu réseaux sociaux bantu na image ya kukindu banaweka banabeba batoto bakuboba banaweka mule. Il fai kufuatilia kushikia bien. Bureau et assemblée provinciale ina voté ces résolutions, ina tupatia ina constitué commission moya d'enquête ya kusema munapashi kuankete mwende fazi yote mupate maelema tuyue nani alifanya nini moi opération. Njokule muliona tulitaka ba journaliste bonisha sema tunafanya commission d'enquête pour que tuseme tufuatilie tuyue mambo iko namna kadi. Mungu alitusaidia tupatia 7 jours mais c'était pas suffisant. Tulifanya karibu majuma mbili na kushikia batu bote. Mu commission d'enquête tulita d'abord tulita ba témoins, c'est-à-dire kama kuna muyomba yako, baba yako, mtoto yako ule balibamba na balibamba ma condition kani bakwa tu expliquer vile biko. Tulipokea bali batu bote. Tulipokea ba société civile, force vive. Tulita batu bote, tulita ma société civile yote, bon, kuma société civile ingine likuya ingine kukuya, okay. C'est normal. Tulipokea ba chefu ya ma juridiction, c'est-à-dire ba bourgmestre. Jubonjo na chunga bantu mwantité yabo. Tulita bourgmestre wa Manika, bourgmestre wa Dilala. Tulipokea maire de la ville na maire adjoint. Tulipokea bakubwa ya police, c'est-à-dire PNC, ba muville na ba province. Tuliita bale balikuwa kumakasho. Tulienda kopitalo kuona bale beko magonjwa, bale beko touché, bale beko blessé mwi opération. Tulienda kopitalo ku morgue kupata ma information ya bale balikufa. Tuliita bakubwa ya serikali, c'est-à-dire ministre wa genre et famille, tuliita ministre wa intérieur, na tulumita mama gouverneur, vice-gouverneur et gouverneur AI. Tulibaita bale bote Dieu te permettre de comprendre mambo yote na tutoshe ma recommandation. OK. Ma recommandation est nous honorable monasema ma chiffre kuna ma problème. Kwa baba nasema 200 personnes ilienda kanyama KCC, kwa baba nasema hivi. Maintenant non, aujourd'hui ma structure ya mingi kunatosha ma rapport. Ni nini na différence kana pas iko hapo entre rapport yenu mwe ba député na rapport ya par exemple société civile, UDPS na ma structure ingine. Qu'est-ce qui peut nous rassurer
kukue confiance sana na rapport yenu. La société civile déjà ba recevoir boti. Mu recevoir ni kipande. Aba bengine nao wanasema banatosha rapport yabo inachana kuna yenu. Bon, disons que aina ma guerre ya ma rapport. Hein? Aina ma guerre ya ma rapport. Iko sa vile vita ya première guerre mondiale ou bien deuxième guerre mondiale. Vita ile kuma filme mingi sana aisha kufanya sur Ilman Vita. Kila réalisateur eko na droit ya kufanya filme yake vile anayoona na metode yake. Donc leo weri ma rapport yote vile iko convergent. Aina sema ni vita ma rapport ya kusema ma rapport inachana. Ça dépend de la méthode, ça dépend aussi de la possibilité. Nous sommes la première institution. C'est-à-dire que tu peux voir Ouyu, mais Ouyu, Ouyu. Et tu conclus par défaut. Moi, il faut que la société civile, moi, il est. Irlande a quoi refi. Irlande a sema bantu alikufa beo 15. Je suis imam. Ou que journaliste professionnel. Est-ce que umkolezi uliona bantu 15 balikufa? Ou non? C'est-à-dire que kila bantu ne bantu ngapi balikufa. Mu lufu ma rapport yote ina converger ya kusema bantu bali balikufa ni batro. Bali balikufa kui opération beko batro na majina boto na yo. Ça signifie que vita aina vita ma rapport. C'est normal parce qu'aujourd'hui kuna kwa ma récupération politique. Quand kila bantu na tendance yabo banabeba mambo bananza kuiujisha ma modèle manapenda. J'ai donné l'exemple à 15 morts au lieu de 3. J'ai donné l'exemple à balebe kuna sema hivi na hivi lakini rapport inapasha kwa objectif. Objectif. Na kaja rapport haina kwenda kupita kwa television kuisema ubia kuyeka mu réseaux sociaux. Chie en tant que première institution ya république et ya province ya Lualaba tulifanya rapport objectif. Juu ya kusema tupate kama jibu na mambo ya hivi isifanyike tena. Nous le rapport si vous avez suivi a-tu publié. Atumionyeshe vile tuliandika ndani. Tunaonyesha tunasema tunamaliza kazi. Ile rapport yetu tunamwadresse vile règlement yetu intérieur inasema ile rapport inafaa kutumia ule anaweza kuagir, c'est-à-dire ule anaweza kupata jibu définitivement. Hapana tu kusema kwa réseaux sociaux. Unaweza unapita kwa réseaux sociaux unatupatupa ma image. Unaweza unapita kwa television unasema. Mais est-ce que ni wewe ndio tatoshana, ubie wewe ndio tapunirana, ubie wewe ndio tankurajana, ubie wewe ndio tatengenesha. Mais muma mission yenu honorable, muna ile pouvoir ya kutosha par exemple ministre. Ndio. Muna ile pouvoir ya kutosha par exemple gouverneur. Ndio. Mais sasa mu ile ma enquête yenu kama bale bawili wewe una mankosa. Muma sanction mule na mu mtaba récupérer. Ah, si mimi naonyesha sema rapport yetu iko objectif. C'est-à-dire tuliua quel est le rôle de chacun des intervenants mu kazi. Na tulifuatilia pourquoi biku hivi na tunabeba majibu. C'est-à-dire ile rapport tunaitosha muliona commission ile undwa ilikuwa constituée na mie comme superviseur, bwana Patrick Thierry André Kakwata comme président, bwana madame Bain, mama Bain Michael alikuwa rapporteur na bwana Kasia Chingambo Jean-Marie alikuwa mule comme membre, bwana Georges Mukenuka alikuwa membre. Wakati tulitumika ile kazi tulienda kuipeleka kwa bureau. Bureau na anaangalia anaenrichir anaadopter anaweka mtu mandement anatengenesha ile rapport haina tena rapport ya commission inakuwa rapport ya assemblée provinciale ya Lualaba yote. Alors ile rapport iko adressé kubakubwa vile milisema vile règlement inasema kama unafanya commission d'enquête chef de l'état mnapasha kumpatia copie unamwandikia ye mnamproposer na ma sanction ya kubeba ndio mule mfashi muko bintu yote wenye kuivia. Seke mashiku ya kumbele humu tutashikia mutashikia matokeo maelezo zaidi mutafuata mule. Parce que wakati tunadresse ile rapport yetu kwa kubwa bali bala stahili kubeba ma decision. Ulisema na shitu na yetu tutabeba. Na yetu tunayo tutabeba. Mais yenu mwe mtachunga mbele president bebe ma sanction yake njoo mwe ba député na mwe mbebe. Non, kama unaangalia vile mimi nakonesha ba intervenant beko ba mingi. Ba intervenant beko ba mingi. Hatuwezi shie kupunir ba moya bengine banabakia. C'est-à-dire bale beko na kosa. Tunaonyesha bakubwa bote pour que kukwe majibu ya kuenea kwa bantu bote kusudi ile ma sanction itatoka. Itoke yote mala moya. Itoke pamoja na ilete boka parce que leo heri tunapashi kuyua sema
bantu njo nye démocratie, bantu njo pouvoir, peuple njo anatupatia pouvoir. Donc le peuple en fait tunamchunga. Kama tumchunge, il y a des problèmes. C'est-à-dire tulifanya ile kazi, benje tubegile balifanya ile kazi, il n'est pas interdit. Même les journalistes, vous pouvez aussi enquêter. Kila bantu wanaweza kuenquêter kusudi tupate majibu, parce que ma conclusion, je me hata kuma RFI banasema Panama Papers. Chini enquête ya concertation ma journaliste. Omu tuko na bantu unayo ma société civile kwa mwa kwa chana, kila bantu société civile elle telle, société civile elle telle, tuko na parti elle telle, parti elle telle, tuko na nini, mais au-delà ya bale bote unayo asema assemblée yenu ni assemblée ile murichakua. Parce que les Bantous, ce sont les élus, les peuples à Richakul. On a fait kazi mon intérêt ya peuple. Parce que les Bantous arrivent, on n'a pas choisi les électeurs yangu, les électeurs ya Kakwata, ya Kaseya, ainsi de suite. On n'a pas choisi ndugu yenu, yako, ndugu yangu, ndugu ya fulani, alors il a fallu tout régler mambo définitivement. Mais pas parfois il a fallu éclaircir kintu kimoya. Opération Kanyamakase, c'est une opération muzuri sana. Musée Laurent Désiré Kabila a créé ce service national. On a été bâtisseur. Zamani à l'époque de Mobutu, c'est Kanga Balofwa. Opération Kanga Balofwa. Nous sommes en Akopata, on a une carte de service. Banakubamba, banakupeleka kwa mashamba kulukandu. Baripita kama balafa couvre-feu. Kanga Balofwa, banapeleka kuli. Musée anakuya na sema non, Mulofwa kazi haina kwa mingi. Mulofane muntu. Olea kumuteswa, mumubebe bende kuma service national. Bende barime, bafuze makaji kusudi, bakuye na mafamu société. Ile kaji ilifanyika bien, ilikufuaka. Leo le président anasema pana tula msheni ile kaji. Nous avons beaucoup de gens mumukini abana kazi. Na bengine beko ba delinquant parce que muntu mwingine kama anapusa kaji anaanza kwenda kuiba. Zamani mkolezi humu bamwishi walikuwa kwa paka marido na mampul anakuwa naiba rido, ukisema mwishi anakimbia. Melewe kuna bamwishi ba kibengo, mwishi anashimama asichofa hapa ni kupiki, mwishi anaua na bantu. Donc recrudescence ya banditisme inakuwa mingi sana Mlualaba, surtout mon chef lui Mlualaba mkolezi. We moya siku moya bali kupasuria kama motoka unatoka Muluilu upite Mchamanzaka banapika maiwa banapasura pare-brise. Mie basha nikatiaka na mie motoka banapasura likalashi banaiba mabili bilikuwa mule ndani. Batu ba mingi banaanza kuibiwa hata pa supermarché unikala paka hivi banapomona motoka banaiba bitu. Mais sasa ile opération haitoshe bale bantu bote babambe. Ndio njoko lengo nenda. C'est-à-dire que opération wakati ililansiwa ni opération mzuri sana. Parce que kuna mtu atechika kintu yake anateswea mwishi aibe. Abebe à piquer, à passer le makalash, hapana. Dernièrement, il y a même des officiels, bakuka cessé, barenda uka cessé, pas bakutoka bafike Mchamanzaka, maibwe bana passer na parabrise, ya bakeni, ba investisseur. Njoko kutoka akili ya kusema non, mubebe bale bantu bote, tuwapeleke kule bakafuze kazi. Au départ, gouvernement provincial akafanya conseil de sécurité, baka décider banasema bale bantu. Ola kubayoka ma prison. Itayala sana. Beko ba mingi parce que comme ma point chaud, ile mafuashi bantu wanabaiwaka sebeko pale. Inafaa kubabamba pour que bende ku Kanyamakase. Gouvernement provincial a décidé na sema bon, kama tunatoshika makuta tunalipia bale beko nafunza ku Chypre. Bale ba lauréat. Beko nabalipia makuta beko nenda ku Chypre parce qu'entre 2019 na leweri à peu près 1,980,000 $. Isha kwenda kubafunza majifunzo ya bale batoto yetu ba Mlualaba. Sasa aba kama wanasema kwa Kanyamakase il faut kulipa parce que bale balimu beko nafundisha kule il faut kulipa makuta. Mais chini service national, comment est-ce que province ni Zubeba il en charge les nani? Ilikuwa service national ilikuwa shakufa. Ilikuwa shakufa. Shikusabu sasa. Pourquoi est-ce que ma province unalipa ma frais scolaires et ma frais d'examen d'état? Je suis à l'état bilé. Tout on a saidiana, on a quand même $200,000 pour l'opération. Il fallait que tout muzuri sana pour qu'on arrête les innocents. Njoko unatoka ma sanction.
Parce que opération mimi naanza kumwanzo. Opération iko mzuri kubamba balofwa. Kubamba ba delinquant, kubamba ba bandi. Unabapeleka kule baenda wafunze kazi. Parce que mimi naona kule kwetu kwa assemblée tuko na ba mécaniciens wale wanatengeneza magari ya kwa assemblée. Wakati mimi na ba mécaniciens bazuri sana. Mais kusumbura na bwase no tulifunza kazi kwa Nyamakasese. C'est-à-dire que kwa Nyamakasese banaweza kufunza kule makazi. Mais sasa mambo inatoka wapi? Mambo haitoki parce que kule kwa Nyamakasese gouvernement provincial alileta na makuta juu ya formation ya bale batu. Mais balabamba ba innocent, wanapeleka ba innocent. Hapana paka ba innocent. Il y avait quelques innocents parce que si wakati tulifanya commission bale bantu wote walienda, on n'a pas vu toutes ces familles là. Bale tulipata haina boti. Parmi bale tulipokea kuko bantu wengine walikuwa wanasema ule ndugu wetu anatusha akili. Yeye ni mzuri ekale kule. Donc il y a eu aussi des délinquants. Lakini banduku bale balianza ku exécuter programme abaifanye mzuri. Mwe benye mnayo mumukini mulikuwa kilio ya kufa muntu. Musite mulikuwa fujo ya kufa muntu. Juu ya nini? Bana mie par exemple niko rasta. Hata niko na ribala. Niko rasta parce que je crois moi ile banataka idéologie ya rastafarisme. Il y a Haïla Selassie prôné par Bob Marley. Les grands rastafari banatonisha c'est non violence na pe inafai kudumu mudunia. Benjetu bale banagala la Madrid barasta. Bana bamba bulu ya seo kama ko rasta lisona futaka bangi. Est-ce que rasta bote ni babandi? Mwangara barasta ngapi bana tutengenesha manjia baranzi kutengenesha kama manjia omo. Matuburi barenda kufasa longo kutuburi bela fama shamba. Bamba bale barasta bale ni nkosa ya ba policier ou bien nkosa ya bale barabakaburia ma ordre. Parce que balifika niveau moya il fallait ba maximiser bwingi ya bantu. C'est ce que je dis. Mwende mbambe bantu boti. On a suivi ministre wa intérieur. Anasema mubalabala mtoto le kubuchafu ono le washa kwanjika pansula sema bonne famille, mauvaise famille. Moi mubambe, c'est-à-dire c'était un ordre mal donné. Il est mis sur la porte-parole wake, hein? Donc moi je ne peux pas me paraphraser ou bien défendre l'idée yaki. Peut-être que me sanctionner. Mais mimi sema kutoka kuma sanction tusha kuandika. Ile ma sanction tusha kuituma bantu watachunga itatoka. Lakini baribamba bantu mubaya sana. C'est ce que nous avons vu. Non seulement baribamba brasta, baribamba bantu abuchafu, baribamba bantu muntu kama ye, bantu wote abatugia ma bureau. Kama wewe kazi yako ni kudecharger kumotoka. Unarisha na wewe familia yako. Ou bien niko cléseur, niko mkwanda. Est-ce que mitenda na coach na cravate kubu mkwanda? Ou bien mi kazi yangu ni kutengenesha matranché OVD. Ni muna chimba, ni muna tosha, ni muna tengenesha tranché. Na mimi bana nilipaka mimi na rishaka famille. Est-ce que ile kuchafu ni kusema mimi niko delinquant? Bana pata bantu. Bana ukuta aranza kuna mpombe. Bana mubamba. Joani na bende kwa mabari ya minene. Parce que kama unaenda kwa mabari minene leweri. Utakuta kuko ma vodka. Iko na 76%. Biko na ujisha. Utakuta kule ma gin. Iko na 43%. Utakuta ma liqueur. Joani ni yo abababambe bale bantu. Unakuta muntu ya sheneshe. Eko nakarikuta kikaloko anaisha kazi yake anasema ni kuna eko kakuni nishike ko bien vile watu wanasemaka. Juu mtu kama anakuna kaloko anasa shike ko bien. Na yeye njogu yake ashenesha yakuna vodka ou bien liqueur. Anenda anakuna kanika 500 yake. Mwa mbambe ya sejo anakuwa delinquant. Parce que hii constitution inasema hivi. Toute personne est présumée non coupable jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par un juge. C'est-à-dire, Mounambamba, ok, Moumoussambishe, va démontrer que oui, bwana ni délinquant, John Givi. Apana, kubamba bantu, malamoya, papa, allez. Maintenant, bale bantu baribamba innocemment. Peko ba électeur yenu, peko ba membre ya famille, bale benu tufata banaweza kuretenir ni. Nilisema tena wakati tulileta rapport en tant que rapporteur wa assemblée. Muma résolution yetu muko kwenda kurudisha bale bantu ba innocent. Aina se ba innocent. Bale bantu famille kuya ina démontrer. Non, shina konesha ko mtu anasema bon, tuna ndugu wetu moya anafanya rudie, anafanya kazi kanya sa tu wake. Amuleki anafanya kasa
non yeye ndo anasaidia famille parce que kama nenda kule mansoko anarudia na makuta magharibi. Bon, ule mtu wa vile shibote na shtumu mafa afunze kaji. Tutenda kusema rudi. Rudi. Lakini ule mtu bana demontre que huyu ni mtoto wa masomo. Bulletin yake yoyi. Anaanza kufunza masomo fulani. Huyu ni étudiant. Mareleve yake de côte yoyi. Anaanza kufunza bana mubamba. Huyu ni mzazi anaanza kutumika kazi. Ego nenda kwertema bana mubamba. Huyu anaanza kwenda kani ku société fulani bala bamba. Madonné yake yoyi. Tuna vérifier que société bana muyua. Pale bantu avie bana pashi kurudia. Parce que mtu anatumikaka. Mwa mtu amfunza tena kajije. Ok, honorable, turudie par rapport yenu. Tunafata honorable député Moya Ale Busubui anasema ile rapport ni ya bureau, haina ya assemblée ba concerné bon. Bo banaibisha. Ndio unayua abachezake na maisha ya bantu. Bantu anapashi kusoma maandiko. Unaona tengine kama unafia kusema, unaona hapa mimi nasema niko naweka ma text mule mkachi mule. Inafai kuangalia ma text. Règlement intérieur ya assemblée inasema hivi. Wakati mambo fulani inafanyika. Mambo kama inafanyika muko wakati ya plénière parce que shiba député tunara na ma période mbili. Période ile tuna ma plénière na période ile tuna na ma plénière. Kama tuna ma plénière inafai plénière vile mnafuataka kwa télévision, plénière a institué commission d'enquête. Il est ni règlement. Il est bantu to signé. Na bale ba député banaya kusoma na bale ba kusoma, je crois que bana pas kusoma ile miandiko. Kama tuko mwakati ya vacances parlementaires. Parce que imambo vile ilikuya. Bwana Olivier ku directeur wa chaîne Munenomu. Chatuwezi kuchunga le 29 septembre. Tuchunga que le 29 septembre pale tutafanya rentrée parlementaire. Njo tuanze enquête, njo shimambo itaoza. Mais règlement yetu ya assemblée inasema clairement mule ndani ya kusema wakati muko mu vacances bureau njo eko na kazi ya kuinstituer commission d'enquête, eko na kazi ya kuianalyser parce que normalement député ote kama mu vacances unapashi kwa règlement inasema unapashi kwa kule bali kuvotaka. Chie na honorable Kaseya Beina Jo Saini tuku mukolwezi njo mule bari tuvotaka njo mu mabazi yetu tuku mule kwenda kona mabazi kama ku député bari kuvotaka ku muchacha hii vacances nawe kwenda ku muchacha pana kubakia pa kolwezi uko wa kurubudi hii vacances wewe unapashwa kurubudi uko wa kudilolo hii vacances ni kudilolo hapana kubakia kuwayawaya fashi ya shipo yako parce que ba électeur yako taje mambo kudilolo. Kama kwa kusandoa vacances bali kupatia nya kwenda kusandoa kujua mambo ya kusandoa na kwa kuileta mu rapport parce que njoko unaona kama rapport ya bongo weye bali kuvoter kukolwezi meone ndio la lobudi sasa rapport ya kukolwezi utepata je mais hii rapport iturudie par rapport ni unafika hako ni kusema kila député anapaswa kwa bele mu circonscription yake njoo pale règlement inasema wakati mko mu vacances kila député anapaswa kwa kule bali mvotaka parce anapaswa kula na ba électeur yake. Wewe bali kuvote kusandoa ou bien kudilolo ou bien kumuchacha unapaswa kwa kumuchacha. Sasa kama mambo yanafanyika bureau anapaswa kujireunir na kupata jibu parce que haiwezi kuchunga mambo ipite. C'est réglementaire. C'est réglementaire. Bantu wasome miandiko. Bala na règlement intérieur ya assemblée tunaweza kubakabula et puis comme journal officiel. Fai kubeba kusoma njo vile kama unakumbuka wakati bari mu toshaka immunité bwana Matata Mponyo. C'était mon vacances. Bureau Generiraka, il a mon tosha ma immunité. Ça c'est réglementaire. Donc il y a un débat ya je peux na kichwa. Mambo ya kabaila est-ce que il faut tu calé tu chunge mu septembre apana règlement chaque prévoir que mon apache ku réunir. Na bureau, il est bureau iko représentatif. Bureau njo il a représenté à plénière mwakati ya vacances. Donc ce qu'on a fait, à tout bintu tu inventé, bwana kamunya shiko inventé, ni bintu biko mu miandiko. Voilà, honorable, tu n'as pas chance beba ma question ya ba auditeur, ba téléspectateur, mon afata ku radio 097 25 32 992 ulizo ya kwanza deja banasema njani no ma commission yote faut pas mukuye honorable Kaseya, mukuye honorable Gaston.
bon ma commission ta pusaki kama ni enquête sur les mines mukwapo, enquête mambo ya zéro délinquant mukwapo, mission officielle mukwapo, donc moi ba expert mubiote aina ba expert mubiote hapana banduku. Mwe benyewe mimi nafataka retema sana, mimi nafataka wangu, mimi nafataka palmier. Moi je me bisaka bantu honorable Gaston mutufatie kwa mambo, honorable Kaseya mambo kama mama mnatutaya mimi nikulangu bari niku serviteur wa peuple bana niletea dossier bantu fulani banakuya shiba kuchipuki tunakuya baba honorable Gaston mambo yetu yoi niache mimi na yase njo kaji bari nivotea mimi naache mtayacha che mitatumika mambo peut-être la fai kujiuliza nya kusema bantu bale banatayaka majina yetu pourquoi banatutayaka ni juba na yo asema tuko ba député kuko bantu bakwachana kila kuko bantu kuna méthode na kuko bantu banaendaka banayo kaji die bali mvotea ni nini. Sasa kama wewe banakupatia kaji mie leo kama ananipatia kazi mitakatala ma commission d'enquête sinafanyika maana nyingine unase unalaba bantu wengine banafanya commission meshta kuvya laki. Ça moi commission on n'a pas vu tout bantu toi tu polémique. Non bantu kama bana justifier kama bana justifier wa utayua bengine pengine kwa malari bengine mais na comédia tubashika ta kubashika non pengine bantu kwa empêcher ça c'est un problème interne ya parlement. Mais ce que je veux dire ni kusema wakati banampatia kazi ya kazi banampatia Gaston kaji ye analiweka kwa analitolea anaenda kutumika kaji parce que shie tuko ba élu bali tupatia kaji kusema mweka tu la mama mtusemee shiku yote mnafataka hapa tuko vacances. Combien de fois mnaona kazi yako napokea bantu, combien de fois mnaona Gaston napokea bantu, combien de fois Gaston sur terrain, est-ce que kazi ilipa ma commission sasa kama president anaangalia c'est bon kazi iko wako bantu wale ko disponible ni banani anatuweka où est le problème. Il est inakalaka mu volonté ya chefu. Ensuite, na volonté ya disponibilité ya ba député. Ni kusema kama unamona honorable Gaston anaseko disponible. Honorable Kaseko disponible. Batamwe kama. Donc il est chez tout batumishi. Kazi kama natupatia kwa assemblée tutatumika. Hii ya commission mimi nakuja sema mie nilifanya question orale. Bwana Patrick Andie kaka kwata anafanya tunaungana donc shiba wili ipso facto tulipashi kuya mule mu commission njo banaongeza kwa bantu wengine donc haina sasa kujipendelea ni kazi kumunene sana ba député tuko 22 lakini bantu kama nakupatia kazi unatumika na unaleta majibu kama unaleta majibu bantu peuple eko naangalia na seka tunampatia fulani tutapata kwa majibu. Alors, il est une confiance, quoi peuple, moi, yo. Ok, déjà des messages. Bonjour, honorable, je suis très content pour le travail que vous avez fait. Moi, j'ai été victime le 2 août à la cité par les militaires. Dites-nous, est-ce que cette opération va-t-elle continuer ou pas? Ah, merci. Ni ulizwa kabaila sana ya muhimu mufishe kule bwana. Unaona kazi, parce que kazi inapendezaka kama unatumika mzuri. Na bantu wana encourager beko sawa nakupatia kuna na nguvu ile banataka anglais c'est de strength to continue. Alors hii opération inapashi kuendelea parce que ba delinquant paka vile ulisema kwa mwanzo beko wako mais hapana kubamba muntu paka vile ndugu anasema iko victime eo na repitia lwake jo anatokea mkaji mnabamba pana. Tunaomba ile opération ifanike kufatana na respect ya droit de l'homme. Muntu wote inafai kumheshimia. Inafai kuprouver que huyu ni delinquant. Kama ni delinquant nduku safari twende. Hapana kumambana forfaitairement ou bien arbitrairement. Muriona bantu bali bamba. Bale beko ma hopitalo. Na bale tunaona mafoto. Basha kufunga nkamba inakutosha bilonda. Ata mwishi, ata mwenye balafungaka. Iko na madroit yake. Muriona vile tunatengenesha prison pour que batu bekale mule ma condition humaine acceptable. C'est-à-dire, il a failli y endeler. Mais il faut associer aussi le cadre de base. Leweri, qui est la chef de quartier, qui est la chef d'avenue, qui est la chef de rue. On n'a pas kuyua asema kama unatafuta baebo. Utapata fashi fulani. Kama unatafuta ubambe bale banapiganaka fashi fulani. Ubambe fashi. Shuku muntu mwa nyonsha asema mumusite. Muku mamotoka mabya kufa munalaka abantu wanapika abantu bushiko.
C'est-à-dire il faut kuuliza bale ba chef, ba cadre de base. Ndio vile mzee anaanza kubifanya. Wakati ya chembe matabako. C'est-à-dire information kama inatoka chini. Bale banapashi kuyua sema unaona pa ile nyumba munalaka bantu 16 mu chambre moja. Atuye kaji hapo. Asemwala itafanyika bien. Objectif ya opération ni kusécuriser bantu. Bantu azikulala kubushingishi. OK, honorable, maintenant mtu mwingine anasema ba delinquant ba mingi beko mu prison. Olia ko bamba baba inje, shibabebe tout ba mu prison balé, ba désengorger prison, ba tume bala mo ya bokule et puis mu prison mutabaki afashi parce que leo tourne à 900 prisonniers à la place ya 450. Ni nani mzuri sana d'ailleurs prison hapa sasa inaweza kufunguliwa bientôt là ça fait makaji naisha na nani badanza kuyenga prison ya banamuke isha kumalizika ni disponibilité tu ya ministre wa justice ikikuyeko tutafungula ile prison ya munene na bitanda bilifanywa plutôt ba prisonnier bale unaona beko condamné kuko muntu condamné pour autant d'années bengine ni ba prévenu ainsi de suite bale banaweza kulibérer parce que muna ba innocent. Kama unabamba wa prisonnier unawapeleka ukanyama kasese batakimbia ule muntu balasha kumwanjikia 20 ans de servitude pénale mais wale ndo na macha kule asafuze kaji atakimbia narudia tena kufa kaji ya bwishi aba tuko na bamba beko na babamba aba beko na babamba parce que ni aba beko na iba aba beko na fama mabandi huku inafaa kuwapeleka kule kubankadre parce que zamani ilikuwa banaanza kupeleka kwa busoda ndio wanaweza kubeba prisonnier simpeleka kwa busoda na leo hili majibu kama tunajiplaindre sana mnajua bubaya bunatokea wapi? Est-ce que nous avons des policiers formés pour sécuriser les gens? Kama balikuwa formés, est-ce que kama na mama muntu inafaa mumfunge nkamba imtoshe bilonda? Inafaa mumupike cross? Est-ce que inapashi mumuwe na njala? Eko mambo ya formation parce que ba policier mumba militaire haina sema kutupaka uchafu yoyote. Inafaa bantu bekufunza bantu bakwe na bonne vie et mœurs. Muntu na yasema chini kusécuriser batu. Angara vile balanza kufanya banakubamba banakunyanganya be téléphone ainsi de suite. Donc il y a ces problèmes, il ne faut pas penser que kule na kwenda kutupa paka ba prisonnier non. On peut trouver bale ba délinquants beko na kuya juu objectif ni nini? Unatoka kwako kule ulitoka. Comme j'ai dit, la plupart des délinquants ni batoto bana baumu. Kama na babamba munashika majina hapo. Ni paka bakeni beko banatoka kama ni wapi ule bana operaka kwa Sumbalesa. Kama ni kumbujimai, kama ni kulubombashi, ndio bana se tenir kwa opérer ku Kolwezi. Or kama nayasema mkolwezi delinquant na nafwashi batakimbia na population talala ko bushingishi population ataikala ko kimia. C'est ça, l'opération doit continuer mais hapana mwi modèle barbare vile bali mener ya kusema mnabamba muntu munapika munabamba muntu munavunja munabamba muntu il hapana. Voilà. Bonjour honorable, est-ce qu'avoir des longs cheveux c'est là veut dire être délinquant. Momo le fata ku radio ni 097 25 32 992. Naita muna uliza m'a posé question quoi honorable 097 25 32 992. Bonjour honorable, est-ce que kuya na nywele mulefu njo kuya délinquant? Hapana bwana, mimi nisema hapa. Kuya na nywele mulefu ni style. Est-ce que kama muna kabila na kuyo mkolezi matambamba sema na kwa délinquant njo na nywele mulefu na ndefu? Non. Il est haina critère. Pardon, tu veux m'appeler ça. Allô, RTMA, bonjour. Allô. Bonjour, papa. Ni nduku na mtutia wapi? Oh là là. Il est parti 097 25 32 992. Bu délinquant ba banjika pansula. Délinquant, unaona bale ba policier. Munala ba OPJ, bana pas kufanya enquête. Allô, RTMA? Allô. Allô, ni nduku na mtutia wapi? Mimi napenda kuuliza kwa honorable sasa shie baba nywele mrefu pourquoi bien toi tu sais que Shinjo baba ndime. OK, honorable anasema ni style. Ça comment se fait dire une style mais peut kama manquer manuel. Merci nduku. Mimi naisema na haitafanyika tena. Parce que ile mapunition itaku yako bateshimia peuple. Muntu anaweza kuwa na style yake. Mimi hapa plateau shimini unalibala huko na nywele. Est-ce kila mtu ana style yake? Huyu anapala chemise ya mikono mrefu ya mfupi. Ce n'est pas ça. Ya kusema mtu kama na nywele eko delinquant. Allô RTMA? Kuku bantu bengine kazi yabo ili banafanyaka. Ni ya buchafu. Uko menuisier. Uko unafanya mbao, utakuwa propre. Allô?
Bonjour. Bon. Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez surtout? Bonjour. Oh là là, sûrement un problème de connexion. Merci de rappeler. Maintenant, probablement, tout le monde a peine ma sanction est appliquée à partir de la période scanner. Allô, RTMA? D'urgence. Allô? Allô, son excellence. Ah, bonjour. Ndio. Ninasema son excellence rendanga muzangu. Abede ko ma example abazangien. Kuku ma balenda kuzana mabalabala ma ikafatrishe kwa hadi bintu ya vile. Nisema mtu kama bana mubamba muzangu ka kani kama shirite kintu sasa anaiba. Inalipia kwa ya munene. Kama ni hawa wakuisha wakufanya makazi mengine wanampatia kitanzi. Inalipia kwa ya munene na kitanzi inafanya ni kanashuka. Sima comprendre. Yote ile system ya kutekuraje bali watu wanafanya vitu vibaya. Sasa sana. Na kama ile makriteria sana sema mambo hapana ile mzima itafanya ya tubadelenka ngaiki. Badelenka ngaiki. Batafute kutile batafute kwa chef de quartier, ba chef d'avis. Tubane bantu njoba na iwaka. Ya kusema kama nenda mkangana fulani. Kama nenda panimba fulani. Na masible ya kusema kibadelenka wengine wakarafa fulani wanakikanaka, wanafanyaka hivi mumakasu, mumasamanzaka, kule kumakariri ya machala, kule kumamezo kuli. Mtu anaenda anatumika kama hivyo yake ndisha tumakweli mama wanampiga situ kama ngarizi matina venter. Mtu ule mtoto ule kukuwapo 9h20 anapashi kwa kwenye. Na kama ni wale badelenka, ile saa ndio sana natoka sana hanzo na sama malabana kwenda utrakasi bantu atukane sana na mamkia sana excellent. Merci. Merci ndugu yangu. Contribution yako iko ya vya kweli. Njo tulisema hapa inafai kwa associer ba cadre de base parce que c'est important kukuwe ma sanction ya kuenea kupatia bantu boka namuna ya kufanya tena hivi. Maintenant mnapuia kusema ile operation endelee, c'est que au fur et à mesure unaendelea na makuta nayo batanza pa kutosha. Paka ma 200,000 manini njoo kwa accompagner ile nani. Ndio, c'est-à-dire que wakati tuko na ba delinquant betu ba mulala ba mpeleka kwa Kanyama. Allô, c'est bon. Allô, ni ndugu naye na mtutia wapi? Okay, ni monsieur Muti, iko Bukasu. Ndio ndugu, mnasema je, ulizo ni nini? Okay, mimi nauliza question yangu, mimi na question mbili kuna proposition. Question ya kwanza, honorable anasema bale bantu kama na identifier ki banapata ni agent batarudia je kama kwenda Kanyama kati. Okay. Hiyo ni question ya kwanza. Batarudia je, okay, question ya kwanza. Okay. Question ya pili. Mwile rapport yabo kama ma sanction haitoki conformément na ile rapport hii. Est-ce que ba député vile ko pale pa plateau tutawapatia confiance tutawapatia confiance. Okay. Ile ndio deuxième question. Troisième proposition yangu ni bale ba delinquant kusha kubayua mafashi banekalaka. Et puis bale ba delinquant beko ba proche collaborateur ba policier. Ni kusema kama yeye honorable anasema ile operation tendelea. Ni kusema à la veille ya kusema ile operation yaanze. Bale ba policier bale batakomunike bale ba delinquant bate bakuta kwa wale mafashi. Alors quand nous faire pour que ba récupérer bale ba delinquant parce que bako na wewe ni bantu ba kule. Unasikia? Okay. Nasema ile operation itendelea. Maintenant ashita kwa sema wale bantu wanakuleta na mapolisi wanakuleta na chef de quartier wanakuleta na banani bengine. Leo Mungu na bamba wanda tele huko chapo. Wanasema leo badelenka na bashenge benye beko kutoa propre zana mobile polisi. Merci beaucoup. Merci. Maulizo, merci beaucoup. Na maulizo akabaila sana. Ya kwanza anasema bale bantu batarudia je. Mimi nawaza tulisema kwa parlement, shie commission kazi yetu aishi. Tutendelea kwenda Kanyama na tutenda tu na maliste tutabeba bale wanastahili kurudia shibe yenyewe. Honorable, vous permettez tubebe tu maulizo ya mingi tu. Allô RTMA? Allô RTMA. Monsieur James Kamanyola. Ndio, ulizo ni nini? Ulizo yangu napenda kumuuliza honorable. Peut-être ni una ulizo. Kwa ya kwanza ni ulizo ya pili itakuwa peut-être pata isumburia zote replacer yani kwa kama fasoka replacer. Ulizo yangu ni hivi ya honorable ni par rapport ya kubamba ba delinquant.
est-ce que chiku ya beaucoup enda bali ba délinquant ba honorable ba abapaye kuna temps ya beaucoup kusumura mu biro ya kusema avant que bantu bendi dole namna kani ya kutrier pour que batoshemu ba responsable ba délinquant bendi pour ne pas peut-être retomber ma problème tuna vivre leo. OK. Problème ingine nilipenda mbele honorable puisque mimi nifate mission depuis mwanzo na hapa naifata tu bien. Nasikia honorable bana déplacer mu façon ya kusema kuku ba eli ya komedi ba eli ya huko chini. Unaweza kama par exemple un jour que honorable bana mmoja sema ende mu commission par exemple kumusumba ku problem fulani. Atendaka juu ya ku eli wa kolezi. OK. Peut-être juu ya kuzungumzia pa ile problem ni ba honorable petu bote ndio ba vende tunawaya siku na honorable vende na ni ba honorable bote be nafasi yote ya Lualaba. Hakuna namna ya kupa par exemple kama Mungu ma problem fulani banaanza kuconsulter puisque mwili assemblée Mungu ma tête bote be ma tête moi vile banaanza kuconsulter tu vas trouver solution. Merci. Maulizo yake kwa mingi tunayanjika au même moment. Oui. Tuko na njika maulizo ingine. Na natanda mimi sikuanza kujibu tuganye muda. Banasema batarudia je ulizo shie commission tutaenda tena kukanyama pour que bale banduku bale banastahili kurudia turudie nabo mikono tukwe nabo tubalete. Mambo ya kusema kama ile ma sanction ifanike batakuwa na shi confiance. Mimi nawaza ce que nous faisons, ce n'est pas une complaisance. Nous avons fait kazi. Na chie première institution, tout na madaraka. Nous avons le pouvoir d'agir. Donc confiance il est balisage va tupatia après quoi que tout l'état ma problème bendele que tupatia yo parce que nous sommes restés pendant président ministère ba ma sanction moi assemblée yenu mtabeba. Tutabeba même à niveau il y a décision ina chana. Assemblée eko na bale anaweza ku pale pouvoir yake inaweza kufanya koko bitu bingine ina relever na pouvoir national. Donc kila bantu inafaa kufuata paka ma texte ifaa kufanya mambo saa hivi inafaa kujua est-ce que chez assemblée tuko na pouvoir ya kufanya mambo yote. Yetu ile tunaweza kufanya ili hatuwezi kufanya tunaomba bali banapashi kuifanya baifanye mambo ya kusema la police na collaborer. Oui ni bintu ya kweli. Ni bintu ya kweli na binasikilika. Enquête na ile munayua na ile tulifata tunaona que peko ile ma complicité iko mu resolution na mimi na wazi itapata jibu juu ya ile complicité ile banasema ba élu ya Kolwezi ya Musumba kama nituma kumusuma mitenda dernièrement je nilikuwa mimi kutumika kufungurume j'ai été là-bas kufanya kazi ya ku enquêter sur le ma kazi ile makuta banalipacha kwa ETD ya kufungurume nilienda kama nituma mitaenda inasema paka Mkolwezi chie nous faisons un corps tunapashi kwenda et puis on asema consulter tu na consulter batu il y a parfois batu leweri kuna kwa ile wanataka sema ma implication politique kama mnasoma le rapport mtaona sema kuko batu wengine ils ont été envoyés pour faire mal coopération tout na ile maélément majibu kwako bali batuma kuko certains politiques bafanye vile juu bintu biarabiki bon alors il a fait éviter ni mambo ya kuingisha ma implication politique tuangalie buzuri ba mukini et puis consultation ba député bote 22 tunapatana kila wakati mais pour le moment tulisema bien que bantu beko mu vacances donc on pense que tous les députés sont déjà dans leur circonscription parce que c'est ça c'est que disent les textes yetu ya assemblée. OK. Allô? Oui, Ertema. Bonjour. Bonjour, ni ndugu na mtutia wapi na ulizo nini? Ni Cedric Nyamcha depuis quelque part. C'est changu hivi. Mimi nataka kumuuliza honorable ni atajuje je problème ma propos ya mama vice gouverneur anasema deko naenda kule Kanyamara tetembi bakuye ngoro. Jogwe banani? Ni kwenda ku service national. Ile ni kesho ya kwanza. Na kesho ya pili mlisema wa 23
famille on a réclamé babo abaya baona. Ok. Il y a comme 15 personnes peut-être justement peut-être 15 personnes vont être Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, RTMA. Papa jambo no? Jambo sana, papa na mtutia wapi na ulizo ni nini? Papa Costa na mtafuta kama sara. Ndio papa Costa, mnasemaje? Ndio, sio ulizo honorable. Au juste mbona kitu wachofanya, baba alikufa huko kwa Monge Jibali. Para wajama ni mafamilia wa Fizio nini? Ok, mimi naweza deja kuprofiter kujibu. Banasema vice gouverneur alisema bale bantu batakuwa ba généraux. Kama ni est-ce qu'il y a armée ou ina armée? Comme je dis, moi je ne suis pas porte-parole ou exécutif, mais mimi nayo asema Kanyama Kasese vile muzari fanyaka ni service paramilitaire. Kama kwa mtu anapenda de là ende afunze kaja absoda atefunza ula napenda kaja abu civil atefunza. Donc c'est ça ce que je sais de Kanyama Kasese. Mambo ya pili yasema famille banasema mu rapport famille koko 23 disparu. Bale ba 23 ula alifanya le rapport ndio na yo bale ba 23 il peut nous dire beko wapi parce que je trouve ça comme bantu boto akatu pachi ma témoignage, mais les seuls témoignages que nous avons eu na ko morgue na ko hôpital na wapi ni à 3 morts. Okay. Donc koko bawili batangura kufa barapeleka bakufa na moya bari muleta déjà anakufia kwa hôpital alikuwa na hypoglycémie. Bwana mambo ya mafamille, moi je crois que mu droit kama muntu l'état anamu anapasha il faut que dédommager ma famille parce que ni muntu wa l'état ni muntu wa famille anacha bibi anacha batoto munamua paka hivi abiwezi kuisha paka hivi bule banalitaka sema civilement responsable ni état congolais ici banapasha kuangalia namna ya kudédommager bale batu. Bwana Costa anasema chez kazi yetu ni mnatupatiaka c'est pour trouver des solutions yenu mwe ba peuple. Ni mipatie exemple tumeonyesha sema makuta alwalaba aina ile makuta kunafanya kazi humu. Shindo tukunaenda tunavote budget ile mulitupatia. Tunasema manjia mkartie la terre mutengeneshe. Leo mimi nasikia furaha sana bananionyesha kumusumba sema banatafuta kufika bali banatengenesha njia. Et des actions pale mulitupatia. Mimi kuya mulwilu avant-hier. Mimi naona manjia ifanike. Mimi naangalia mu budget manjia lwilu ilikuwa yenye kupangwa. J'ai appelé le ministre wa infrastructure bwana Mashata Celestin. Mina sema tutenda na we mulwilu tukangarie manjia inafai mwanzo ile makaji. Donc kama mina nenda na bwana Mashata mulwilu jua kufuatilia makaji mina kwa garde corps wa executif non. Chez kazi yetu ni kupousser. Shia tutafanya manjia, tutafanya mabalabala, tutaleta mai lakini kupousser executif afanye kazi yake. Si nous pouvons vérifier ile kazi unafanya na kuangalia tuone est-ce que inafanywa au hapana, nous allons le faire. Donc aujourd'hui la politique ne nous permet pas ya kwanza kusema exécutif anangalia kichwa mule kwa bantu wengine qui passent l'éclair de leur temps mu marezo ya kuchambula et kama unachambula ndio unapata jibu. On dit mulwilu nous sommes oubliés et je dois faire ce plaidoyer là auprès de l'exécutif pour que baweke njia mulwilu. Dernièrement mukapata mutonaka shitulindra mukapata kusema mukapata muna njia inafai mukapata mkwe njia leo banaanza kama makaburi mukapata. Est-ce que minjo biriweka hapana? Mie minapasha kupousser exécutif afanye kazi ya peuple. C'est ça notre travail. Hapa tulifanya commission d'enquête. Muliona mo gouverneur, shindo tulifanya commission yetu tunamuitisha na yeye parce que eko partie prenante. C'est-à-dire que objectivement nous faisons notre travail. S'il faut sanctionner, nous sanctionnons. S'il faut encourager, nous encourageons. C'est ça ce qu'on appelle la politique républicaine. Il est fundisha shie bakatumbiste bwana Moïse Katumbi. C'est-à-dire bizuri encourager. Bibaya allez décourager. Voilà, honorable Tabia, tous 3 appels et à mouche avant de clôturer l'émission, m'appelle Kuyaming. Allô? Allô? Oui, RTMA. Jambo mkubwa. Jambo sana ndugu naye namutitia wapi? Moïse ni nilisikia Moïse. Ulizo ni nini ndugu Moïse? Mimi uliza nasema Boga resema razo bamba kwa babuisha hata wale watoto kidogo wa makasira baraze babambia nini? Na kaji kan watenda ufao Kanyama Kasese. Okay, ile ni ulizo yako. Donc merci bwana, ni ulizo ya kabaila sana. Je dis qu'il y avait des enfants, mais selon
ma element tukunayo batoto bote bale baribamba bale bapeleka ku orphelinat bakupeleka ku Kanyama Kasese kurenda bakubwa batoto bote bale bapeleka kwa Mama Tabita na monsieur. Allo RTMA? Oui, ni ndugu na mtucha wapi? Ulizo ni nini? Ndio monsieur Patrice, mnasema je? Oh là là. En même temps, kuulizo moya ile bakia mwajibu banasema est-ce que prochainement quand wanaanza kubamba bantu mwe ba député mwe kwenda ku assister ku triage. C'est important. C'est important. C'est très important. C'est très important. Shie tulifanya confiance mu service ya sécurité tunasema shiku sasa vanandaka banasambisha bantu ku tribunal de paix, ma tribunal de grande instance, ku ma cour d'appel. Shie tunasema kuko pouvoir, kuko pouvoir exécutif, kuko pouvoir judiciaire, kuko pouvoir législatif. Njo yetu shi. Si tunaweza sema banje tu bale ba pouvoir judiciaire, balifanya kazi yabo bien. Parce que hatuwezi douter de bonne foi ya kazi yapo, mais tu te rendre compte que prochainement il ne fait pas tunafuatilia. OK. Accent honorable, ilikuwa ni question publique. Merci sana kwa kurépondre kwa invitation yetu. Mnaweza kutumikabria sauti ya mwisho avant de clôturer émission. Sauti ya mwisho ni kupitia accent sana peuple kwa alerte, parce que peuple madroit bana ya rashaka, madroit abai bebaki hivi. Kutualerte kule baratualerte na bali balikuwa kutupatia maelema ine tupermettre kufanya rapport mwa objectif, na ile rapport itasaidia que pour opération ingine ya hii modèle itafanyika tena. On ne peut pas laisser madroit ya bantu bansu kibafue hapana. Na bale banduku bote bale bana mériter kurudia tutenda kubabeba tukue nabo barudie mu mafamili yabo, na bale banastahili kubakia batabakia kule bafanye majifunzo ya makazi yabo, mais hii opération itendelea. Il faut associer ba cadre de base. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui connaissent. Bana l'état comme numéro comme vert. Ba bébé ma numéro vert, les gens vont dénoncer, batabonesha et tout afanya nguvu de sorte que bale ba policier beko na tumika na ba mwiji ba weke na bo pembeni parce que na boni ba mwiji. Shima meta c'est ba complice. Donc il faut kufanya nguvu kimia irudie mu mukini yetu et tuendelee kuangalia namna gani tutadeveloper Lualaba yetu. Accent sana kwa wale wote wali Twitter bale baripenda kushikia mamambo ile tulikuwa nayo, na asanti kwa RTMA na wanduku wote wanatusaidia kwa réalisation kwa hili. Merci mesdames et messieurs, c'était question en public. Je vous retrouve prochainement. Merci à toute l'équipe. Jean Nawej, Bavon Bav, Meshak Ngoy, Emmanuel Lunga et Chris Moulunga qui étaient à la réalisation de cette émission. Olivier Kama vous l'a présenté. Je vous retrouve prochainement. Bye.